Mag-isa tasang bawang guys. Mag-isa tayo sa bawang guys. Yan. Sunod natin guys yung sibuyas yan guys. Sarap yung sibuyas. Ilang gisa yung maayos para magwaag yung amoy lang. Ang sunod natin yung kamatis. Itong tangkap. Sa tangkap ka lang mabusog ka na. Ang sunod natin ilagay ay manok. Paminta. Saka sunod yan konting asin lang muna guys. Konting asin. Ito guys ay ano to, chicken and pichay. Nilagang ano to guys, chicken or manok. Nilagang manok na may pichay. Yan, lagyan na ng tubig guys. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Yan natin kumulo guys. Yan guys, kulo na siya guys. Oh, yan, kulo na. Ilagay na natin yung pechay guys. Ayan. Sarap naman oh. Pechay. Tinulang manok. May pechay. Ayan, paborito nila yung tinulang manok na may pechay. Sarap-sarap yung higop ng sabaw yan guys. Masarap, maraming gulay. Sarap yan. Tapos may sili pa. Sili pang sigang. Ayan. Tapos lagyan pa ano, yung magic sarap. Gilisa mix pala. Yan, gilisa mix. Gilisa mix. Yan ang pang palasa ng ating nilolotong tinulang manok. May pechay. Yan, takuluan natin yan guys. Hintayin natin magluto ang gulay. Ayan. Luto na to guys. Yan, titikman na guys. Titikman na natin kung anong lasa. Sarap. Sakto na rin yung timpla guys. Ayan, luto na. Ready to eat guys. Thank you for watching. Bye bye.